हेच्या अंडर ₹3 फ्युअल सबसिडी पर किलोमीटर, मागीर इन्शुरन्स सबसिडी 30,000 पर इयर, आनी न्यू रिप्लेसमेंट बस जी आहा ताका रिप्लेस करपाक 10 लाख जे आमी वाडोवन मागलेले ते 10 लाख. ह्यो 3 स्किमी आसा. ह्यो तिनूय स्किमी आमी कितें सांगला, एक सेपरेट सेल ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान करचो आनी थंयच्यान डिले जाल्यार जाता. तेंचें म्हणणें कितें आसलें की प्रत्येक मागीर हेका फायल फायनान्साक धाडची पडटा, फायनान्स एप्रुवल घेवचें पडटा. कदंबातल्यान तुमकां फास्ट पेमेंट मेळटलो. आमी सांगलें फास्ट ना जाल्यार जाता, फायनान्सांच्यान धाडल्यार डिले जाल्यारूय कोता येता, पूण आमकां जें कितें आहा तें वाहतूक खात्यांच्यान ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटांच्यान दिवचें. ही मोठी मागणी आज आमची हांगासर मान्य केल्ली आसा. आनी जाता जाल्यार तितून इस्क्रो अकावंट सुद्दां ओपन करपाक जाता. म्हणजे ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंट आनी आमचो म्हणजे त्या हेडार पयशे आहा ते इस्क्रो अकावंट जर केलो जाल्यार डायरेक्ट त्या हेचेर वयतले, अकावंटाचेर ते पयशे वयतले, अशें इन्स्ट्रक्शन वाहतूक मंत्र्यान दिल्लें आसा. सगळीं जी कामां आयज बरे भाशेन इन्स्ट्रक्शन दिल्या गेल्या. काही मुद्द्यांक आतां एसटी मिटींग घेवपाक कोड ऑफ कंडक्टाची वाट पळोवची पडटली. आयज दत्त जयंती, दत्ताचो दीस, आनी त्या दिसा आयज मिटींग घेवन वाहतूक मंत्र्यान पूर्ण आपलें सहकार्य दिल्लें. खूब तेंपान कित्याक जायना पूण दिल्लें आसा आयज पयले फावट आमकां. त्याच प्रमाणे तेणें आतां आमकां रेगुलरली आपूण मिटिंगो तुमच्यो घेता, आपूण आसा, आपल्याक तुमी कळया अशेंय सांगलेलें आहा. पूण ह्यो शेवटी ओवरऑल कितें आहा, हितूनच्यान आमच्या पोटा पाणयाचो प्रश्न सुटतलो. आनी खास करून मुद्दो कितें आहा की पणजे ज्यो पळय 30-40 बसी भोंवता त्यो आमी कमी कर म्हणून सांगलेल्यो आनी रोटेशन पद्दतीन घे. एक्चुअली तितून स्मार्ट सिटीच्या फंडान बसी हाडल्या त्यो 20च हाडल्या. हेंच्यांनी बेकायदेशीरपणान त्या आनीक घुसयल्या बसी आनी 40-50 बसी भोंवडयता. आमची मागणी कितें आसली, 20 स्मार्ट सिटीच्यो बसी पळय आहा ह्यो वेगवेगळ्या रुटार घालून रोटेशन पद्दत करची आनी त्या प्रमाण ते चालू उरचे. ते हांगासर ते एग्री जाल्लेले आसा. ताका जर कितें कोर्टान वयचें पडत, कितें वयचें पडत, आनी सांगलेलें आहा की कोर्ट कचेरे कितें आहा तें आमी पळयता, इंटरव्हेन्शन घालचें पडत, इंटरव्हेन्शन आमी घालता. पूण जाता तितले बेगीन तो मुद्दो सॉल्व करपाक जावो. आतां दत्त जयंती दिसा, बऱ्या दिसा ही सगळी सोल्युशन येयलां. आयज बसकारांची हालाकीची परिस्थिती आहा ती खंय तरी सुदारपाक आयज मोठो हातभार लागतलो. आनी शेवटी कितें आसा, हें मागता पळय आमी, हें कोणाक लागून मागता, एक आमच्या पोटाचो प्रश्न सुट्टा, कितें अनएम्प्लॉयमेंट सुट्टा. सरकारा फाटल्यान आमी नोकरेक वचना, स्वता आमी बँकेची लोनां घेता, स्वताचे हातीपाय, स्वताचे विटनेस दिता आनी स्वता सेक्युरिटी कितें बँकेक दिवन लोन घेवन आमी धंदो ह्या धंद्यान येता. परमीट मागीर आमकां RTO दिता पोट भरपाक. आनी जो बरे भाशेन म्हणजे हेचो ओवरऑल आउटकम कितें की पब्लीक ट्रान्सपोर्ट इम्प्रूव जातलो.